Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Awalan, ismahuli anu arifu nafsik, ismi Putri Nabila Utami. Ana thalibah fi Jami'ah Sunan Kalijaga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta fi Kulliyatit Ta'allumit Tarbawiyah wa Ta'hilil Mu'allimin fi Qismu Ta'allumil Lughah Al-Arabiyyah. Al-an ana fi faslur rabi'. Laqad sadaqtu hadhil video bi adai al-muhimmah ad-dars al-mutalaah. Naam, sa'akrok al-mutola'ah anil maudu' Tariqah haditsatun litadrisi atfali ar-raudhah. Marhalata riyadil atfali. Riyadul atfali hiya marhalatu ta'limiyatu tadhammu majmu'atan minal mumarasati ta'limiyati fi marhalatit tufulatil mubakkirati. Wa tastakhdimu turuqu tadrisi riyadil atfali asaliba ta'limiyata mukhtalifata limusa'adatil atfali ala ta'allumi asna'a wajudihim fi biayati ijtimaiyati wa ta'awuniyati wa fi hadhil marhalati yata'arradul atfalus sugharu limajmu'atin minal insyitatil lati qad la yakunu wujuha min qabl, mislu tanmiyati maharatil qiraati wal kitabatil mubakkirah au ta'limul arqami litashji'i tatwiril maharatir riyadiyati mundu marhalatit tufulatil mubakkirah. Jadi judulnya yakni metode modern untuk mengajar TK atau anak-anak taman kanak-kanak. Jadi taman kanak-kanak itu suatu tahapan pendidikan yang mencakup seperangkat praktik pendidikan pada tahap anak usia dini. Dan juga metode mengajar anak TK itu berbeda dengan usia lainnya. Jadi, untuk membantu anak-anak belajar saat berada di lingkungan sosial dan kolaboratif. Pada tahap ini, anak-anak kecil dihadapkan pada berbagai kegiatan yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Seperti kita ajarkan bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca, dan juga perhitungan untuk melatih matematika peserta didik kita. Ansyitatul atfali fi raudhah. Yumkinu ittiba'ul adidi minal ansyitatil lil atfali fi raudhati. Wa minha ma ya'ti najmul usbu'i. Haitsu yahtarul mu'allimu taliban liyakunu talibul usbu'i wa yu'linu an ismihi amama as-saffi thumma yudi'u ismuhu ala lawhatil i'lanat wa yursilu kitabal injazatil usbu'iyati linnajmil usbu'i ma'hu liyusyarikuhu ma'a ahlihi fi manzili. Al-qira'atu manziliyatu haitsu yakhtaru kullu talibin kitaban minal kutubi liya'khudhuhu ma'hu ilal baiti liyaqra'ahu ahluhu lah. As-sana'u 'ala tifli wa dzalika min khilala istilali ayyi fursatin lis-sana'i 'alaihi 'inda qiyamihi bi amrin jiddun aw i'ta'ihil jawaiza min hinin ila akhir. Ta'lifu kitabin i'ta'ut tifli daftaron bisaf hatin fariwatin yaktubul hurufu wal arqamu bil idhafati ila rasmis suri wa ta'lifal qasasi.
Faqratu ta'allamatil yaumu fi nihayatil yaumi yaqulul muallimu jumlatan tu'abiru an ma anjaza fi dzalikal yaum wa yutallibu minat tullabi takraraha ma'ahu summa yatlabu minhum ayyukarriruha amama ahlihim inda audatihim ilal manzili. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan peserta didik atau anak TK di taman kanak-kanak. Jadi banyak kegiatan yang bisa diikuti anak-anak di TK antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru bisa memberikan bintang mingguan kepada peserta didik. Bintang itu sebagai penghargaan. Contohnya, di mana guru memilah salah satu peserta didik yang aktif atau yang benar dalam menjawab soal, kita beri bintang pada bukunya, kemudian kita panggil ke depan kelas untuk kita berikan sebuah penghargaan. Kemudian atau bintang itu kita tuliskan ke papan, anak ini telah aktif seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan bintang sebagai penghargaan di buku dia agar bisa dia tunjukkan kepada walinya atau orang tuanya. Kemudian memberikan bacaan untuk di rumah. Jadi guru harus memberikan siswa sebuah buku yang bisa dibaca untuk dibawa pulang, dipelajari di rumah. Yang ketiga, hal yang penting adalah memuji anak. Memuji peserta didik saat dia melakukan suatu hal yang baik, positif, dan atau benar dalam menjawab pertanyaan. Kemudian memberikan sebuah buku kosong atau memberikan sebuah lembar kosong agar peserta didik dapat mengarang suatu cerita. Entah itu mulai menulis angka, menulis huruf, tetapi tidak untuk gambar-menggambar, melainkan untuk mengarang sebuah cerita agar mengeluarkan ide atau pikiran dari peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah di setiap akhir pembelajaran, guru harus memberikan poin inti dari pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran atau merangkum pembelajaran dalam sehari itu di akhir pertemuan agar dapat lebih memahamkan peserta didik dan dapat diulas dengan orang tuanya saat sudah di rumah seperti itu. Tsumma Thariqah tadrisu marhalati riyadul atfal. Thariqah tadrisu marhalati riyadil atfal. Thariqah haditsatun li tadrisi atfali rawdati yal'abu muallimu riyadil atfali dauran asasiyan bitanmiyatit tufulatil mubakkirah lidzalika alaihim ya'timadal adidi min asalibit tadrisil lati tatahaddat tullabu li ta'diri an anfusuhum asna at-ta'allumi wa miqyasa najahi ta'allumi fi marhalati riyadil atfali wa ijadut tawazuna as-sahiha bainal marahi wat ta'allumi wa fi ma ya'ti adadun min turuqit ta'allumil fa'alati at-ta'allumut ta'awuniyun. At-ta'allumut ta'awuni wa tariqatu ta'limiyatu tajammu'i tullabi fi azwajin aw majmu'atu saghiratu ittukmilu kullu majmu'atun muhimmatan muayyanatan
wa yujaddidun nujahu fi injazil muhimmati muda ta'awunil majmu'ati ma'an. Kama tu'azizu tariqatu ta'allumi ta'awuni fi riyadil atfali ihtiramun kul talibun linadrihi wa tatwirin fahumi ihtimamatun wa maharatun wa ihtiyajatu ba'duhumil ba'du. Bil idhafati li tashji'it tullabi lisayyatarati ala tajribati ta'allumil khassati bihim min khilala tawfiri fursati kabirati lahum litta'biri an masyairihim as-sahsiyati wa afkarahum wa musyarakataha wa yusilu tullabu fin nihayati liqana'ati muhimmatin wa hiya annahu la yumkinu li ahadi ikmalil muhimmati bisyaklil matlubi duna ta'awuni baina adadin minal afrad wa yakunu daurul muallimi fi hadhihi tariqati muraqibatun nasyatil majmu'ati wa tadakhul inda darurati li tawsihit ta'limati wa idharus sulukil jayyidil lil fariqi. Suma atadribul amaliyu huwa aslubu ta'limi yushajji'u tullabu riyadil atfali ala ta'allumi bil mumarasati wal qudwati wa istikhdamil wasailit ta'limiyati kama yusa'idu hadal aslubi tullabi ala ma'rifatil mafahimil mujarradata wa tatwirat takfirin naqdiyi wa halal musyakkalati wa yumkinu min khilalahu ta'limat tullabi mafahimar riyadiyatil asasiyati mislul jam'i wa tarhi wa yumkinu istakhdamul wasailit niyatil hadisati hadal uslubi am tariqil istikhdami tatbiqatil hawatifid dakiyatil lati taqaddumin litullabi lu'batan ta'limiyatan. Tuma at-ta'limut tasyawuri at-ta'limu an tariqi tasyawuri tariqata tadrisi tawaffurin lil mu'allimi tahaddusu marratan wahidatan ma'a kullu talibu wa yatarafaku tatbiqu hadal uslubi indaman yatasharuk at-tullabul akharina nasyatan aw lu'batan wa yajibu 'alal mu'allimi fi hadhil halatul muqabilatun kullu talibu limunaqashati su'ubati wan najahati wal ihtimamatil khassati bihi wa tuwafiru hadhil muqabalatil musawwari lil muallimi fahman afdalan linaqti quwwatit tullabi wa ihtimamati mimma yusa'iduhu fi tasmimit turusi wal ansyitata wal wajibatil manziliyati limusa'adati tullabi ala isdihari wa yajibu an takuna hadhihi lilqaati ala madaril am li ihfadhi alal muhimmati wal husul ala taqaririn an taqaddumit tullabi wa ma'rifata kaifiyatu mutaba'atihim. Summa tariqatul lu'abi innal fasla riyadil atfali al-misali yajibu ayyakuna bi'atan amanatan wa yuwafiru fursatan kafiyatan lil atfali lil lu'abin mimma yu'addi bidawrihi litammiyati thiqati wal maharati ijma'iyati wal khatwatal ula
al-isti'mali tariqatil lu'abi fit tadrisi hiyal mulahidhatun id yumkinu lil madrasa lil mad afan id yumkinu lil mudarrisi tangdima musrahiyata wa yaqumu bidzalika duna saytarati 'alaiha aw tawjihuha lakinnahu yusyariku takhribatu ma'al atfali wa yuqaddimul afkaru wal mawaddu allati satusaiduhu ala tawsi'i nitaqil masrahiyati litajribati ta'limiyati wa yas'aluhum aydan as'ilatan amma yuqaddimunahu tsumma istirajiyatan halal musyakkalati ta'rifatul musyakkalati al musyakkalatu fi syai'un aw maqifun aw dhahiratun tusabbu bi su'ubatin aw mu'anatun lima yuqasiha wa tahtaju ila qararun hullaha al musyakkalatu fi su'ubatu yu'ani minha faradun aw mujtama'un wa yush'iruna biwata'iha wa yas'auna ila ijadu jululun laha al musyakkalatu hiya muqifun yusabbibu idraran madiyatan aw nafsiyatan lima yu'aniha wa tatallabu haula yunhi hadhil mu'anati wa la yakhlaqu musyakkalatu ukhra khatwatu istikhdami istiratijiyatu halal musyakkalati al muhidu bi rabtil khabaratis sabiqati bil haliyati wa syarahul hadafi minan nasyati bi istikhdamil asfi ad-dihni taqsimul majmu'ati wa tahdidu mas'uliyatu afaradaha wa tariqu julusihim tahdidil maharatil ijtimaiyatil lati sayumarisuha a'dha'uha at-ta'awanu al-musyarakati ijabiyata tahmilul mas'uliyatu al-intima lil farqi. Baik, selanjutnya ada metode pengajaran untuk taman kanak-kanak. Guru taman kanak-kanak memainkan peran penting dalam perkembangan anak usia dini, sehingga mereka harus mengadopsi banyak metode pengajaran yang menantang untuk siswa untuk mengekspresikan diri mereka saat belajar. Dan ukuran keberhasilan pendidikan di taman kanak-kanak adalah menemukan keseimbangan antara kesenangan dan pembelajaran. Dan berikut adalah beberapa cara mengajar atau beberapa metode pengajaran. Yang pertama yakni pembelajaran kooperatif. Metode kooperatif merupakan metode pendidikan yang mempertemukan siswa secara berpasangan atau berkelompok, sehingga di setiap siswa dalam kelompok tersebut diberikan suatu pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mereka bersama-sama. Jadi saat siswa berkelompok dan berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau tugas tersebut, di sana mereka akan mengekspresikan diri, mengekspresikan ide dan pikirannya. Dan saat sudah mengekspresikan diri, pikiran dan ide mereka sendiri atau masing-masing peserta didik, disitulah tumbuh suatu kepercayaan diri yang sangat penting untuk anak usia dini. Kemudian ada pembelajaran atau latihan praktik. Ini adalah metode pendidikan yang mendorong siswa taman kanak-kanak untuk belajar melalui praktik dan contoh dengan menggunakan sarana pendidikan. Di sini adalah
peserta didik anak taman kanak-kanak itu berusaha untuk mempraktikkan apa yang sedang atau yang sudah diajarkan oleh guru. Guru akan membimbing peserta didik. Kemudian adalah metode belajar sambil bermain. Ini adalah metode penting dalam pengajaran untuk anak usia dini atau anak taman kanak-kanak. Jadi sebisa mungkin guru untuk membuat kelas itu menjadi tempat ternyaman dan ideal untuk lingkungan belajar sambil bermain. Jadi di sana guru dapat mengatur permainan atau melakukan sebuah games yang di sana juga games tersebut mengandung pembelajaran. Namun tidak lupa untuk guru juga mengawasi atau membenarkan apabila ada kesalahan atau anak usia dini rawan dengan kecurangan. Dan juga memberikan games di mana games tersebut termasuk melemparkan pertanyaan dan kemudian peserta didik menjawab. Dan setelah peserta didik menjawab dengan pertanyaan benar, harus ada apresiasi atau penghargaan dari guru ke peserta didik. Kemudian ada metode strategi pemecahan masalah. Jadi di situ peserta didik akan dibentuk kelompok per kelompok, di mana guru akan memberikan suatu tugas atau suatu hal yang harus dipecahkan. Jadi metode ini hampir sama dengan metode kooperatif. Dan di sana akan peserta didik memecahkan suatu masalah bersama teman-temannya dan memberikan ide, saran agar lebih menumbuhkan jiwa pede dan sosialisasinya. Langkah-langkah untuk menggunakan strategi pemecahan masalah yakni diawali dengan brainstorming. Jadi guru akan bagi kelompok dan mendefinisikan tugas tiap anak masing-masing dan menentukan tugas dan tanggung jawabnya mereka. Kemudian guru akan mengkoordinir jalannya kelompok tersebut agar terjadi suatu kerjasama, partisipasi yang positif dan mengambil tanggung jawab yang sesuai dengan job di timnya tadi. Maka peran guru sama sekali tidak luput untuk mengawasi peserta didik. Manahiju tadrisi thallabi marhalati riyadil atfali. Tariqah hadisatun tadrisi atfali rawdati. Tujadu turuqut tadrisi mukhtalifati bi imkanin kulla muallimi ittiba'i ayyi minha hasbu ma yahtajuhu tullabahu wa hasbu ma tahtajuhul maddata dirasiyata. Wa fi katsiru minal ahyani qad tandamiju manahiju mukhtalifatu li taqdimi darsi wahidi. Wa hadha yatawaffaqu aidon ala hajatin atfali wa hajatid darsi li syarhi. Wa ta'adudu asli bi ta'limi riyadil atfali yaqisul hajatu li marhalati ta'limiyati qabla al-madrasati. Wa fi ma ya'ti turuqu idhafiyatu li ta'limil atfali fi riyadil atfal. Minhaju riyaju imliyayan. Wa hiya tariqatu ta'limi
mu'tamadati bada'at fi Italian wa tu'amminu bi anna tadrisi yajibu ayyakuna min khilalal ansyitati wa yahdifu hadan nahji litamkinit tifli min takwini makanatin lahu al-mujtama'i wa yushajji'u ala tawasuli ma'al akharin wa takwiyanal alaqatu wa tashji'al tifli ala tasa'uli wa yakunu daurul ghurfati safiyati hafizan litashili madati ta'allumi wa yakuna tashji'ul atfali ala tawasuli an tariqil musiqa wal finna wal waraqsa wal kitabata wa yatasharukul walidani aidon bi tasmimi minhaji wa yusajilu taqaddumut tifli bil kamili fil fasli wal baiti summa minhaju faduraf hiya tariqatu sya'i'atin litadrisi bada'at fi almaniyan wa turakizu hadhihi tariqati ala tumkinil atfali minan numuwi bi istikhdamil khayali li anna hadhil falsafati tu'aminu bi tatwiri qudrati tafkiri wa takhayyuli bainal atfali lidzalika yajibu ayyakuna tiflu qadiran ala istikhdami khayalihi wa ibtikaril afkari an tariqi ikhbaril qasasil lati yukhayyiluha inda tanazzuhi aw lu'abul al-abi aw istikhdamu al-mawaddil mutahati wa taqidu hadhihi tariqati annal qira'ati wal kitabati la tudarrisu lil atfali fi mithli hadhihi al-umuri as-saghiri wa kullu ta'limihim yajibu ayyakuna syafahiyan bil kamili wa milyan bil khayalil ibda'i summa minhaju taisura sumiyat hadhihi tariqatum ala ismi tabiyatil lati iktashafatha wa hadal minhaji fi jauharihi yatanawalu tanmiyatu syahsiyatu tifli min khilali ta'allumi lahisi alladhi yatadhammanul almasu wasyam'ah wa ru'yata wa tazawwuqa badalan min ta'allumin namati wal qira'ati wa yashtamilul fastu tirasiyu ala mawaddi datiyati yuqaddimuhal muallimu wa yu'idu siyawatuha al-atfala bitariqatihim wa ta'tamidul wa ta'tamidul ansyitatu 'alal 'amali aktsara minal lu'abi ayu innaha tusyajji'u tiflu 'ala tarukizi aktsara 'ala taqlilil akhta'i wa ta'ziza qudrati tarkizi bainal atfali wa yakunu tasmimu fusulit dirasiyatil lati tastakhdimu hadhihi tariqati mistul manzili nasaihu laki litadrisi riyadul atfali inda bidayatil amid dirasiyu al-jadidi yujabilul muallimuna ayyabda'uhu bi rawhi jadidatin wa mutafa'ilatin wa min ajal tahqiqa ghayatika kumu'illatin mu'allimun alaika tahdida ahdafi waqi'iyatin wa ittiba'u turuki mutanawwi'ati li tahqiqiha
bil idhafati lil darurati ma'rifatika bi asalibi tadrisi riyadul atfalil madhkurati sabiqon wa fi mayati nasaihu yajibu ala kulli muallimi ma'rifatika taraku haditsatun li tadrisi thallabi rawdati idaratal fasl inna ma'rifata kaifiyati idaratika lil fasli ad-darasi miftahun li tahqiqi najahi kabiri id yujib alaika mu'arrafatun kaifiyatun lil hitazi ala nizami wa insya'a marakizit ta'allumi wa wadu'a siyasatin lil indibati wa tansiqa ansyitatil fasl ma'a qudratika ala tawzi'it tullabi fi majmu'atin wa kaifiyata istikhdamika lil mawaridil mutahati li tahqiqi aqsa istifadatin minha. Kemudian kita masuk ke kurikulum pengajaran untuk anak TK. Ada beberapa metode pengajaran atau kurikulum untuk anak TK. Yang pertama yakni kurikulum Reggio Emilia. Ini adalah metode pendidikan yang disetujui yang dimulai di Italia. Dan banyak yang percaya bahwa mengajar harus melalui kegiatan dan pendekatan, yakni bertujuan untuk memungkinkan anak membangun tempat baginya di masyarakat, mendorong komunikasi dengan orang lain, membentuk hubungan, dan di dalam kelas merupakan katalisator untuk memfasilitasi materi pembelajaran. Anak didorong untuk berkomunikasi melalui musik, melalui seni, tari, dan menulis. Dan juga orang tua berpartisipasi dalam merancang kurikulum. Kemudian ada metode Waldorf. Metode ini adalah pengajaran yang populer yang dimulai di Jerman, dan ini metode berfokus pada memungkinkan anak-anak untuk berkembang menggunakan imajinasi mereka, karena filosofi ini percaya dan mengembangkan kemampuan berpikir dan imajinasi pada anak-anak, seperti menceritakan tentang kisah-kisah atau apa saja yang telah mereka alami. Dan pendidikan ini sepenuhnya secara lisan dan penuh dengan imajinasi kreatif. Kemudian ada metode Montessori. Metode ini dinamai menurut nama dokter yang menemukannya, yaitu Montessori. Dan pendekatan ini intinya berkaitan dengan pengembangan kepribadian anak melalui pembelajaran sensori, yakni mencakup sentuhan, penciuman, penglihatan, atau rasa. Jadi bukan pembelajaran yang mencakup ruang kelas atau refleksi. Ini fokusnya lebih ke mengurangi kesalahan-kesalahan anak dan juga meningkatkan kemampuan konsentrasi anak, lebih untuk agar anak mengurangi sifat ceroboh, walaupun cukup wajar untuk anak kecil. Kemudian ada kiat atau sesuatu yang harus diketahui setiap guru saat mengajar anak usia dini atau anak TK. Yang pertama adalah manajemen kelas. Mengetahui bagaimana mengelola kelas itu sangat penting untuk guru agar dapat membuat situasi kelas menjadi antara pembelajaran dan bermain itu seimbang. Kemudian ada bagaimana kita menyimpan atau mengatur perlengkapan mengajar di dalam kelas, karena lingkungan belajar di taman kanak-kanak itu tidak bisa efektif selalu tertata, karena
kondisi anak kecil yang sangat hiperaktif dan lebih susah untuk diatur. Jadi kita sebagai guru harus bisa menata, memastikan ruang kelas itu bersih dan terhindar dari benda-benda yang dapat melukai peserta didik. Dan harus dapat mempertahankan kelas juga tetap bersih. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dengan orang tua. Untuk menurut opini saya pribadi, ini adalah hal yang terpenting, yakni meluruskan komunikasi antara guru dengan orang tua agar anak-anak itu, karena anak-anak selalu membutuhkan dukungan orang tua untuk memastikan pendidikan penuh setiap anak, dan juga untuk memperlancar komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kita harus mengetahui terlebih dahulu background atau perilaku dominan peserta didik agar kita dapat mengetahui bagaimana sikap kita untuk menghadapi peserta didik dan bagaimana menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk diajarkan kepada anak TK. Seperti itu. Yumkin yakfi mini, cukup sekian video mutalaah tentang bagaimana cara mengajar di taman kanak-kanak. Saya akhiri. Saya minta maaf apabila ada kurang dan salahnya. Naam, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.